ассалому алайкум дӯстони азиз, қарор дорем дар Маккаи Мукаррама алҳамдулиллоҳ дар гостиницаи Худмон дар эр мегем ё ки ҷои хӯрокхӯрӣ рои ҳоҷиёи муҳтарам алҳамдулиллоҳ ҳамҷа ужин овардагем оши арабиш мегем чӣ мегем бахш ки даҳини хӯрока ба иҷозати худшум ман сиёмка кардаистам аз сиёмка кунӣ дӯст намедорем бе иҷозат ба он хотир ҳоҷиёи азиз ягон касе камтар шаҳр бутем ҳамин ширкати моро камтар хизматрасонӣ ша мо ҳамҷа реклама меёмда ман блогер лайк муне бугу ака ҳатто масъала ҳамин хурду хӯрока мо ҳар як ҳоҷие меояд ҳатто имрӯз хитонам гуфтам фақат фи сабилиллоҳ гуфтам ки агар хурду хӯрок я арабӣ ай тоҷикӣ фарқ мекуна маъқул ки агар нашид илтимос хабардор кунед суми шуморо барбигардонем хитон иҷаби хитон рафта хӯре туғри ба он хотир алҳамдулиллоҳ ки мо ҳаракат мекунем ба қадри имкон хизматрасонӣ кунем иншоаллоҳ саломат боше иштиёи тамом бахшиш ки беҳазир кам даҳини хӯрок ту видеоҳои мо аз пешам ширкати замзам тӯли 2.5 сол ки ман рекламаш мекунам реклама мекунам қарор дорад дар метро проспект мир офисшонам замзам маркет магазини калон аст ҳамонҷа ба он хотир метонем рақами 1673 занг бизанед ба дили боварӣ бе хурду хӯрок $1200 $1400 рақам чӣ гуфтани Нижний Новгород яҳё шумо дар иҷо кор мекардед дар иҷо кор Нижний Новгород салом ҳамаш сохтмон яъне ки ба меҳнати ҳалол омадагиам боше саломат боше омин иншааллоҳ масъалаи хурду хӯрок бачаҳо ман мегум ту ҳамин 1673 ки аст занг бизанед меояд як рӯз месте хурду хӯрок маъқул нашид гав мезанӣ ҳамун $200 ки барои хурду хӯрок обратно баргардонда мешавад ҳастанд шахсое аз мо бехӯрок меоянд ба хӯрок баъзеш хай ҳар чиз нозук аст мо меорем маъқулшу намешавад мисол ягон вақти ужин мешавад оша меорем ё ки шӯрбо меорӣ маъқул намешавад ҳама одама вай наметуна бга ака бира ба муна сига шашлик биёр ба он хотир илтимос омаде пеш аз омадан ту масъалаи хурду хӯрока ба эҳтиёт фикр карда ба гап занед ҳатто метунед сумтуна биспоре биёед дар иҷа ки маъқул нашид сумтуна барбигире ё ки шумо сум носупорида боше биё якум рӯз бихӯре маъқул шид сум баъд биспоре ҳамҷа хуб видеоро тамошо мекунем ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ худо нигаҳдор бале хӯрокаҳо 2 вақт дар Макка ҳаст 3 вақт дар Мадина ҳамия фуромӯш накуне илтимос шайхи араб айхади ингушетия айёвону дӯстони азиз имрӯз мо ғори Савр омадем беҳад ҷо бисёр гарм соат ба вақти Макка 10:34 ин шайхҳо ҳамаш шайхҳои араб сиёҳшидагӣ гарм аллоҳ аллоҳ ширкати замзам дар хидмати шумо лафи ина мардак сумкаша гум карда бо кор борш сод ёфти ёфти бо корош сод чена لا إكراه فيه لا إكراه فيه شركة زمزم این افطوبوس قطعی میریم دوستان عزیز با کار بارم ساز ببینید نگاه کم ندید جانتیک قرار داریم در عرفات همراهی حاجیای محترم یعنی که شرکت زمزم کم نکه خریدیم در سر یولای اینجاش رسمی که مکه و مدینه داره این حاجی ها همش خریدیم دستر چی خود شسون دادن خریدن سریالی ارزون کردیم جا بزرگچه هست همراه اینه حاجی های خوب هستیم یک نمودگر ما ساعت 11 میگو کی میکفی سبحان الله چند ریاله؟ 5 ریال؟ لا 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 5 ریاله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه
أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. بسیاری ما میریم از صفا گردش سر میکنیم. پیغمبر خدا از صفا سر کرد. برای چی؟ برای شعار اسلام است که الله سبحانه و تعالی اول از صفا و تحقیق صفا و مروه از شعار اسلام است. فمن حج البیت او اعتمر، اگر شخصی که حج کرد او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، هر کس حج کرد گرد خانه الله طواف و 7 پیچ آمد سعی صفا و مروه کرد، در مقام ابراهیم علیه السلام نماز خواند، از مقام به صفا رفتن آب زمزم نوشید، در وقت آب زمزم کلمه توحید را میخواند، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. آب زمزم هم میخوره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه امتای من هر کسی که حج میره آب زمزم با کدام نیت بخره همون میوه، همون شفا را میوه. ما از زنی مردم عین الیقین شنیدیم و دیدیم که شخصیتی که کسلی از این کسلای رگ بدن، الله سبحانه و تعالی میگه وقتی حجم برد همه آب زمزم خوردم به همین نیت الله من شفا داد. قال آمنا شک شبهه زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر میروی سعی صفا و مروه میکنن. ما از همه شما خواهش میکنم رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عمره کرد، یک عمره. مردم میروان عمره میکنن، میروان مسجد حضرت عایشه با میرن، دوباره عمره میکنن، با میرن، دوباره عمره میکنن. مادرای محترم خبر یک رکعت نماز در خانه الله 100,000 رکعت است. تو کجا میره؟ بسیاری ها شکایت که از گسیسه میکنن. آخه خانه الله عبادت میره، تماشا نمیره. خانه الله در نماز بسیار بکنه. دیگر گپ بسیار میگه الله چی میگه؟ فلا جناح علیه، با وجود شما گناه نمیمونه. شما وقتی طواف میکنید سعی صفا و مروه میکنید الله میگه فلا جناح علیه، بر وجود تو گناه نمیمونه. ایطوف بهما و من تطوع خیر فان الله شاکر علیم. هر که تطوع یعنی گشت زیادی کرد در گردن ما لازم با حج عمره محق بشه. یکی کسی بعد ادای عمره تیار کرد و اومد